Non, 10h09 déjà. C'est bon. C'est bon. Assalamu alaikum. Salam. Mara anda lishukuri yao mparanivan ni matangazo hensi hatu makubalia je mishili zifikira za madhamana wa siasa wa hensi hatu ukongwa jansi wa opposition itekeleze zifikira hilo nizo harumwe hawa siasa ilomo nsiju imara harejandisa ngibidiu ni mwelesheni yetengola kansivani ngamonao mananyasi mhadisu wa Islam mjeniko ni zamana hamema zamana wa siasa wensi Mjuao kakarenge fungwa maze voti za ima depute za 2015 ya hunda nukta mungo minena shenda na natudabo juu yao shamu mzingu wafanya kutida wasili mwale baraza la makala la hatu gomana nyasi mumjuao umuri depute umuri ukwe yeye habahati hafudhu harengezwa na zinji ala asamble na zinja zifanya kunga mzijuao ni matangazo hanasi ngawe mwana ma shalihi zamana mungu kama zamana makadri wa huenzi fanya zamaye plan yangazi ya komori yakadhamana mungu siasa tena ma komisero finance wakati mwana nyasimu ni baraka sitwalihi yaka gouverneur yenda kaka secrétaire général du gouverneur Gazija amunjwa mimi suraya msema bajwa ile jina shamu bwana Raoul Van de la Paix si kama dwana matrengeze heleza he ma député wa 2014-2015 ngumi pamongo mine nane na tudabujiabo chama dele hamba za hema na mwachule nizi ngomba tisiku hatu kwa wasuli yao sikagama na mhumzi wao rangi kabile kumsakana sama shisia shangazijo katumana nyasi baraka ukabidi nimeleza ni sonda katsibano amande na zamba siwa na nyani wa opposition magama na ventili karijaruma vanhu rijeri sitima porte parole wa mu shangari wanao kai hawailo vonsiju ranzima havani ngeriruhusu hamande kuruhusu haina mkomoro zashinda jitekeleze aonese zifikira za kwezi watukufu wesenu suvanu kamja kama zalwa rahusa tirarenga uhuru hensi hatu asina manungo mine ya mirandaru mtsina donjia haruma detail na mzijondo ndo nyondo mko kutsa hamjeza jiri sheka nganzora ngaliho jimlif izajiri ranzi asina manungo mine ya mirandaru yensia hatu keja parhunda bahati yakana ila ramba au stabilité politique stabilité institutionnelle ya ruhusu rinjie haruma hufikiri mpango jimla hensi hati hamaendeleo ya fai ya daula ya maraia wa Komoro sheka mono katirarenga uhuru kabajabira mwezi mili mabadilio yabi waja raisi amwesheleo ndondo besela 1978 namna rakansi nsi hatu keniti yazisiwa wafanywa constitution mwensinu ya fikiria yensi ukaholo sizisiwa abo ibide zisiwa zoba zikene nafasi zishinde zirefia zideveloper ya 78 amwesheleo hele ma gouverneur wakavotiwa kaneze mvuza hao ija 82 ribadili walikuwa mzozi la mvuza hao riwasili karna hendelea haina rais yabi haina regime ya gira sheka mangalia
bose kale bishira langu ngilo jema bose rais Salimul Johari bose na ikililu baisha mzee watu Salimul Johari tunabaka ina tasimu jihezi mamro shayo miromiro aji na bose rais ikililu shaina regime haja isobadili kwa hatu zilalua konsonere kazi jastahila namna wanakubaliana na raia wa Komoro. Hiyo zionesa instabilite permanente baisha hunu kakabati wandu wa ulanao nitambaka instabilite ngiyo sha yonesa instabilite karna udiwaza ezaji 1997 emasio ayende tambalia raja za yatongeza rawasili 2001 ya korkadri ya Fomboni ya bua nafasi na jatia zinamba autonat na nafasi zinji za autonomi za zisi habati mbi ija na reshelea ngoka taraisi mtukufu Sambi handi sozibunguza zija haba hatena zitola pia zilamvuza zisi abara nzoro nesoka yentia hatukeja paronde bahati haukweli rastehi zora kubaliani hii jahaba ranzi ziasizi uja referendum 2018 uja zevoti za 2019 hawaibadili hako wala karja kubalizila tidela za kufikaza ndao she hawara nguje 2019 na mzijondo rondo ranani ibadili hako ya nsinga mwambalabala wangoja jivira nao haku wala kaja kubaliwa ulitina mnayo na abonga mzambondo mi uzamba ikana sema rengweni hatu na radisiu au sikitifu zokweli mswamba ka nina mnayo shaha usikitifu ndio kasamba kan tsanza za ngozinu abo minga yukubali nchomlini nchomlambe ka na mzanga hauzistehi na wotizire mejana abarelewa na kotipia abo deja wanjia unafiki babibo hali yao haizo naramba ukaya sona nyanya rakatsivani rizamba ngo kasiri opposition shasi ndo tamka zori fikiriu ti halevanu rais wa daula hajusiza ukamwanzorende haruma dialogue na zijondo ndondo afanya le barua para ze partizanti para nusu ya wandu baishe singarambao kama bandara nchi mvu haku wakastahiki watu rafikira moneza jiri sina unji haku omvauo baumva wongo ne mana maujo kahuzirenga dialogue iyo ile zifikira za hatu shamoneza jiri wanduende shahama kwa kubaliana wende walangu aremawe du jour ya rais na bukaja baya baisha ngomba ukahabaya sheka de barua ya yanzisha wandu hata hau kaintina tusotipia amso kwamba za mifano mbavi ukanariza hizo condition za kupanga hawa njema ye hawa siasa isihe wanaliso fikiri maendeleo hensi wanafikiri namna uhansi mipango institutional ya kubalensi mu hama maendeleo hamba ukaya ritsahezenzi hasonsi pia mrabale zifikira neze konseizaye rihunde abo singarabauka kajaba pia yabo ngarijwa hamba uka yo zinterpretation za wangu wamba kakotsuya shasa mbanti na unji haku shamya mje sheleziza ndamrongo yani ya sarme dunia ngari nao zibiraha mwe dunia ngari nao zintseli zendao karchomba kazonje na hauzombi shangarangali yao ngari nao si ujiuzisa mara wakati
nabo ngamzambo haudwamana bamosiliza kartu subuti rahunda ila audace ni courage ndio yatekeleza zile fikira zahe shamu kutoka uhanga leka no mume no msheni ntina ukritikewa yo eziko ze critique ziko tengeza wandu wabadili wandu wende usoni shana reshelizane mimi mtswaba zonje mazombi sharu mwe dunia pia ngasina eta daula sharitanya sonti plantinu de daula komori dentia de chevalier chantier komori ne hawa ne bahari abo sonti pia si ila de morende mbio yentiariza yarilela waturi ilele namna huko emaraia bawa wakama furaha bawa amanzo nambe ukaya ntuona badika mjishina muneleze banuma journaliste sambaka inu eta kangabo eta botoka chef d'etat ngabuze taratibu wako mtsina hunja umva huo shabo toka ndio tena amjo timizi ndio bulwana ama watekeleze zifikireze hao izo kweli hawangio nzio na maana baka kweli ngio nzila kwa yulone nsi abaha hakubali ukangio nzilo bahapara dialo abakubali kabusana abakubali kabuzilonzio hapara rotipa kana mjeri kensi bamwija rambe riurenzia ritowensi haruma emashakano umuhimu haelewa kangabo tabu ukangabo migongandano yensi ketujwa kupozenga zaladi muzipuwe he migongano yonsi pia dunia ngarangali yao kana jambandabo ukakabati tabu ukakabati uziro wa hawa ya siasa ndio kubaliane roa rumao roanzwa jawarume maudu na kubaliane ke hawangi uziro ibidi wangwa kubaliane na singaramba kakabati namna ya ushindari towensi almaze tabu hizo ikani kwa kansi mija wa hadisi hizo ni zorambao amjotimizi he namna hiyo yonsinku haina nsiku iliyo na vua nzima amalula ina sonjini sha rienshi hawaya kanziro arumwensi ya Cote d'Ivoire na mzijonyo pia ateraisi mwono yafanyiwa yenda hata ya wasili alaye na mzijuao yaja ya mwakakaja izo ya kufikiriwa kaja zireda yenda hata ya taratibu haujiro na rejebo tijuha kajaka nyango rejebo tijuha waka raisi mahakume obonze haukumulwa harejei uyarejei hataiza utahata hem faida mkuu ya hensi ya hem faida mkuu wa mzireje hensi ya kajauna ujiro hataha ya raisi ulio ala sana watara wa hadisi hatekaga mweshelea haumzi wanonga mjora hanasi wakati wa sawa hadisi wakofanya conference de presse wamwija ekamono ola animal politique lorangabo mumji waongo amba Alassane ay president shabalo amba Alassane zlafikiri sukaho itswani hahe Gagbo huitswani hahe kaja kubali kabala tabangu president sha amba Alassane hapanyomza haula president ngamuhutsaho bema na lovanu ni watsobani walushivani walandani wende watwalize taratibu walushivani hami wongeze taratibu wandu wao wakulilia hahundila finesse politique hambaiza kufikiri bose kama jamii hali ni Islam sio amanzo nabi hakazao ukezabira pia zanizo digoni masi shabana rifikiri ntia hatu zozo na kanja nambe ntia hatu sonsi pia ni hatu sonsi haina mru lazima iwanie na rikensi rambe zilo njema ripangiza nyume shake nacho kile huka haina wakati waja regime ribadili hapo kani maparo pangayo shari kubaliane kama zero rikensi rambe rivenzia ya sipo ujirogo. Assalamu alaikum anjokema nama
Muhammad Sule amdotimizira mbe ebaneke hawa ya siasa politique insonnel ndio nziro abonyembia engendre uziro mahala mangaji ndio kama Muhammad Sule yafanye situation politique économique les adungabo social eleze jeritimize mwana nyasi al-Ustad Umuri tumiko stade Umuri honorable député la diatimizi armée dialogue. Assalamu alaikum. Kwezi wanama journaliste association Lobano député Umuri Raulu na Soli mshukurio ulio tini kwa nafasi yenu ya kutekeleza ulihonde zarsanganya bana sha seze kashiningi zo maboshoni shakaribu na zito maboshoni ili ndimu rambo sifikiri bano kwa sasa asondulo bano peni mda modzi kwezi manamara ulotekeleza ba kufanya introduction haonesa abirilia armwe mivansi pia abo kabla ni janja armwe mada ya wanama walika nitekeleze mjom complete ambabi arma ngoza kisiasa ikao ngam amini kawandu watualize ngoza wa starabu wa mifahamadiyo wo hamba ndongo ikao ikaba jiri jazinu nduzi fikiria harime mirongo wa hamba ngabo professeur mhu wa falsafa chassume sciences politiques sur Tistreni à Londres basi anzi hashoma kale l'illusion du consensus koshi traduisant en français en 85 ya Shao muhimu ya hadisi yo hadisi yo ikaula la harme demokrasi. Si ondulo banu ngasima convaincu. Wala karitsu, wanu karitsu marusa, wala karitsu shangaza, shangari ngafikiria marizala wa ungwana, na wala zimurike nao libertatu ya mduhaba, izo fikirio. Watinaka uteze, haude mdu zo kazireno, zisi tabia za mdu ya hunda malezi, mduhaba izo fikirio. Tikana mzeo hangu, Babasman Bumeru adona bia mirongo ziyambaka mbukado ndura udea mbushem karabe mbeze kweli zo valeur mogoneze valeur iranikiwa nando wariza woge zongo ramba banu zinro ngao ngaziro harma majafamu yako zitekeleza baraka ga siyarma opposition zitekeleza baraka karturu ngola mbuchuka yote shani fikira hangu de fikira ya umuru de fikira ya rawu de fikira soli sigara sunuzo fanya basi emzade wo fundi wo hanzi kaya ikangawe demokrat wako ikangwa mini fikra za demokrasi wala zimuluka kabati shawiri ya 100% ya consensus yani demokrasi yako li lazima wake désaccord ou para consensus wo na stari mwezo nduzi chaba hadisi ko jirabwindi lazima ufanye namna ikaunga mjo ukadre ya désaccord ili ike agoniza ani isizuru shaike mbadilisho wa fikra hakonkule inda kokuleka na rifanye namna kao riopozeane sharti masakreane hizo na sasi zemo mzadu ya zanzi sharudu haoni sawa jauhar ma fikira umisono hesho shahe toka demokrasia kweli hiyo lazimu wandu wende mbio wafanye taratibu za ukaya heni mduro na pouvoir ya hena katala la fikira namna ya jopanga kena adversaire politique bayonge jomhuisha hanoka na ennemi politique parce que ma ennemi politique yabo oko unika bahati rezo ya fanyazi shaurenga decision ha emotion na emotion yabo gebe handu anu hasara guerre civile, ils ont stabilité. Quand tu me dis que nous akili ou le normal chez toi,
Ajutaja wake stabilitarement parce que mkatujua eze stigmatiza he eza jiri Rwanda pakadaba ha malgré kali yontikao ishidi pongayo champa kadaba sa harmeze esprisa wanadamu ekovula kejala donc yabo sisi ngar aminio sur lobano yoka hena nzia za ufanya lazima rifanye nori rihunde mahadisi ya ujitoa harmaye mikabai bai shenga bomboka sha azali yena mipango yena katofana bangu na fana mipango ra mshida ewa marsongo kubalika yego kushida na katini na fana batu mshinde donc lazima rende hadisi mimi tisomo ndasoma shizungu shindisha tisomo conseil na proposition niturange conseil bai chamba katafanya proposition na rufanya proposition rende rafanya namnaje rijoshinda riameliore ya ordre du jour ya tono neka convoquant iliri hunde mahadisi cha mtunji harme e detail mana yona honorable député de Jokawiyamba cha umla tali kinatokana na mti mimi sinikwani abe hadisi za akiba na mundusu 2 minutes ifanye brossage ya actualité économique armeduni banu ba crise zinji bese ngabo mluba mziju wao wa ka crise za markeze dati shabo kana crise kao watiti wakubira shabaka crise ya 29 yohini mria Somali ko lata wasuli terminali apareshi adisio yamba crise ya 1929 waja crise ya choc pétrolier ya 73 na 78 waja ya mwishoni banu ya Supreme ya njoshelani mazala numeni yo 2008 cha ya 2019 ija namna ndojine kayo andisa mission na 2019 hawade wadisa armée République populaire de Chine ya tengele ya armée dunia havite sikao kabati mda koshida maîtrise eza jirindi abonga mwendo haraka eza jiri sizi njizi renge hatua ni madhomana wa confiner les populations za wa limiter les déplacements za wanadamu wabaya zeluzi ezinji ngaboza kanda oralanti yaboza kanda oralantizo des eluzi kao ngizo armée domaine stratégique et militaire aizentizo sha ujiro wa he akiba wazali hani habado wadi wende ujiro ekrizio iparisi wa harma fondamento mbili za akiba ya shoku ya demande na shoku ya offre e shoku ya offre ija sababu ndini ezeluzi zibaya mukabatiazi eze bizwa ziko hulwa ni nsiku hamade shini arme Amerika Latini arme Afrika eze madini mshinzi yani aba mater première kazi ka hulwa ya weze luzi kazi ka transforme ze bizwa hizo wafanyeze produit ka sujar hulu daima lirumi arme mashapu ya enosi yabo ebidaki nakofanywa waka problem ya approvisionnement arme ze luzizo itongeza certaines entreprises zikao menaceha na fight e wala tolo wa chômage bada ziba yaweze ressources za revenu zao zivuzi donc yabo udukarele ukaraka hula edebana makai yatake offre de besoin ya utoa ihuze cha attaquer demande manao ya lazima ya les consommateurs qui affaibli parce que wengi wabeo au chômage yani umburbati wonji cha ujiro ya hadisi ni wajwa mtoreje c'est que bana ba économie mondiale ngio interconnecté sinzima keke bayongo ndiro owinjo wangu impacteu harmantsizinji anangizo asilie armezadisi ubonge haureja unu hatu utkadal fanye introduction generalio non se kama karja la warme disio baishe karja ona e confinement ma de namna fanyo armezeti zirojine shali muhimu riresa de bana ka introduire une notion ya interconnexion de l'économie mondiale donc kabati namna radio chape singar hulazi du Dubai yobe zange zinga fanyo shi ngurado kato wabaya wala zimurinjar mushkil approvisionnement que tufania les firmes nationaux les internationaux on doit ozingamani yabo ngasina
haunjari mwete mnanikiwa hena serikali ikomprie ya hatu kana solution mbili para ma crise heli yo zo shema classique ya kartutunga nongo chasina politique budgétaire ikayoge depende one olona zedhama na zahensi lazima waone namna je watakofanya wajigile ya crise si unu hatu fikira babaka barengwa mesure za suspendre impôt na charge na zindu fikira mawala douane kan feshela na shisi cha zomina kazana bermu ombo padeu watu fikira batawa prévu wa aide na 5 milliards sindeli ya enveloppe ya tolo ilije isaidie ma pour garantie bancaire à taux de 6% je crois kanja cha hizo ma journaliste lazima fanye jitihada mumtafadhuni ika ministre fulani ajua bakana renge décision conseil abadjao oui c'est bien beau en tout cas il y a des rôles ya zamana le renge cette décision le technicien prépare et décideur ici cha et rolling kwa hansena do tsaha msaidie walone ze zamana wadofanya contrôle ya suivi mi personnage prendre wa monsieur Emira aitikawa disidamina mru karmema disao na maka sule baishe muramba karrenge e bujulbari nurimnikeni ile teli hankula ya palmila rijumni karjuma berjo sinye tabaje nyuranja ama korero kakabra kasuvitena abondo sababu basi mezali yani kama ti ngojo donc mefikira ma obedi do non rohoda na mdori para rasilor mo position lor serikali ga eno go fulani yano sewa mesure yo ijana resultat ke jana pourquoi tujana on ko continuer helimu kufanya azeli lazima waduka wandwa do jibu masuala ya hema journaliste mlaona ne décision surtout za important zilengo on doit jua kazi fanyia on doit remekote kazi fanyia on doit mbesha transfanyia donc ne kai raisonnement ngeteni onzia ke tutenenzia anu on doit ban pions malaba ili mtu asome degré changa bo likoli kuyabulu aikao inji alikamlu libo mkulima 5000 francs de connexion gonjo armezi tout so bogo ziji watu kozijwa baondo zijwa alhamdulillah wo shani arme politique budgétaire yo do mala sisi jo shinari jouer j'ai été limité parce que mimi nsujua shati kama ngolo manoka renga mafunvu madonda kawo wati déclaration ni ka marchandise en 96 Éthiopie akojaanze base ya hekomeza tikasenda attaque espero la douane na manama wa statistique le kawandise hazio akajata na vol endroit viriar mais zepo de charge préférentielle il y a causa ya hekomeza 94 yo zepo fala 83 et première réunion akafanya mkonsi waeze déclaration za douane za hekomeza c'est en 96 à 17 donc zonozo zifanywa shangar joka ngabo to kabo abato de porte izo komeza kunjia au taxi zinu ziangwarma sizindo ajina zitwar meshindo shahatu kama tarifa excedent commun ili ejoka komande hindu aje Komori awende Burundi awende Kenya cheto ya uliba yonzima arweze tizopi cheze taxe exterior yeni mugena namna ya ufanya afikira ma hiyo wanakar si c'est proposition lonizo garjonda arme dialogue garjozi tabaza tena wale rumulezi mkruzano zinwa na persu oui nikao chasisi ngariele waka eni lazima ya contribuer wanono loba no jour wa joro wasi do huja shaki na tuniza karwani kabare katizamba gamjojo kama na yafanya skula wala mamada kaba jao hau haba parce que tu me rappelles ma hono kala zimefanya nina kwa madunga mlido kangami bakembaji na sena ya donner chez les autres lazima nifanye na tufanye yo ndogo normal armanti jistei donc yabo armo palewa ngamdore darme estimabile ya monétaire malheureusement si ya undabati besio de Marekani au de Rusia au de China kao ngojifanyira yo mapesa awe decision ya kufanya mapesa
ndio ya hao wote bil milki ya kiserikali chata ma européen radiwa jarme euro kabatinti ilona milki ya ondesa mapesa hawa frappe plasha billet wazitowe inamna wanzao shampa kai kwa satima ya BCE unu hatu wafikiri hama hazia lazima kaifanyiwa au renforcewa banque centrale lazima ivunguze zeto eto directeur hayo il y pas ces banques commerciales à des taux très bas et fait de l'odunda ngojo kopesha mara ya des entreprises mapesa ani hato zambani yabo économie ngerafia donc yo garzo go sur volar mal général chaque abo détail do dozi fanayo au garzo zanzia et namna refikiri yote cha oshizigirishi l'armée monétaire sena il a banque centrale il a car nous avons une décision de la carte de la cinéma partenaire pour plus précisément de France yo mziro wanjia meme ze pays pia za zone franc car nous avons kana muhima ufanya mapesa tujuara beka na rafale mapesa na zetizo kagona crise économique utuju utasie le directeur de la réserve fédérale abaka na ziba denata joja kajata on makilitation maison blanche abaka mfanyo edia ya 300 milliards de dollars ilini isa des entreprises chaka surika yehenda go alongo tufanya sisi katino huri ya sonti pia armo cha dollars en francs parce que c'est la partenariat da sina wandu bon tunu jarme ze détails changa fika sina solution abili arme iskale ndu fanya parti politique au ni mlianja fanya politique lazima kwa iswania uelewaka hazia lazima rafikiri manao pia kwa janiki wa nafasi hiyo hakwaja kwa tujini kena nafasi ya kawarumishie armenzi hiyo ufikiri benetre ya population na wado kubala na utipia kazi za dia sortise waro harma dima lile kesi ile dima la hatu usikirama lazima fanywa hazi sono vagma bunjilo besel ka fanywa swala da huyu itadi na usulogo za dima shamimi amabozo minjwa amjoka en 2003 wafanya bunjilo Maputo la conférence de Maputo sur l'agriculture et ma chef d'état pia wa pays africain wajiangaje yauka hanzari éradiquer zenza les tabu zilaro zizatu hena tiba nunerengezwa mana ni ahadi ya wendao hao wende wandisi rekangwa jo shinda wafanye directement akongwa jo donda hambabi shawalu 10% des ressources nationales za budget armée agriculture abo ngidanjar ma détail ya performer le personnel et zana zentra zero ziji transfert de technologie en tout cas on doit ile waka ufanya ordinateur qui n'a pas problème il faut ça de l'edima donc si urubati wakati na roho commission finance kana e production tifanya bunjilio dabile ma technicien wangu tabakano lazima tufanye hazi armele dima renderi fanya turenga zijenyu ndio rakana zamana riangalia identifier les terrains za daula rezunda les terrains pièces qu'ils occupent c'est bien fanya hazi sheba tirai hunda armo hawe resultat hunda arme tureni heni mulo yabo hakubalika ila tiasha hakupe manake tina shakubalika serikali bawo yamkati problem karna mtwani manani nyuma komoria ganya dura yofanya hazi shabo lazima kubalane ka ekemito la rilonio rajire fere ne plaque kenali ali soli kula modelo ali soli arme sectoriel dino gabo zoni banu kao zikubalana ka hungo jokiri sanzi hungo jokiri drovi hungo jokiri mnanasi yabo heni mjoka okipeze terezo lazima kubale kontra yoka golimo mnanasi kabjoka subvention ya daula songe ule mbahindu au na parti ya récolte yao lazima fanu mnanasi waholo kiblani yafanye ndovi mathalani hata mabavu pia ya na awela zimidungwa na kwa serikali watu mapesa wafanye entrepôt za kazi ndizo zihifadhi bon yabo tikadari mone serika sisi karja puze zero zinu garjo zingare opportunité ya hodara abezo fikiri ora upande wa politique na upande wa akiba na rumba mezinuka president de la république yaripara ujuishia zo rabao oneka hiyo contribution ikawa lazima itene compte
et karende réussi comme jojo a karende réussi parce que karende shonga jojo pourquoi ra échoué abo hadisha karende utsatsa donc msiba nufanye kuruza ekonomi na jausha tikadano lesonga ngabo solution za waporte armwe mihima oui kabati ndo dibo begi parce que leo on hali on kufanya politiki wadozi harmwe maya chapia ndo kufanya politiki normal parce que ngabo wakao kwa kautama na wakana ndo wakufanya wakaunde maisha hao abale zero kufanya zero donc ni mungu j'intéresse les politiques c'est bien ça est-ce que ni mungu je suis faire politique hein la ya président wa Cameroun Paul Biya Hollande na ya maka haka critique afanya mana afanya mlade kila safara kabla ya Cameroun kage balale mzege balale ngiona mamungo mili na fitsana tsigabe alafu Biya kamjibu en sagesse ya baka aba qui reste au pouvoir ani mbako pouvoir sindewazo do shindo wale leo na kalba mtiti kwa mananyasi mwasule alijanka honorable député umuri shoni leo karasoma hicho doa bagasina maha na maha katika jamana sikutijere kudwani na mwisho article na kananzia kwa tabunkuri loni yo nti daula la lone gamana ku si katushinda ra surpasse la environnement ya hensi la tunga namna ekonomia yetu ngayo mwanzo nambe ukaya ikaubidi utoji hansi ukaya ikaye douane no empo et encore c'est impôt zo mizo amzijora hana minyonti mizo limite mamura itandari shabo mijinziho kabati empo na kubaliani za kodi na bonga bombose ngozi njari zichilwa serikali lauza wakati kwa gouvernement rifanye des recettes de recettes ama zemeri ukawashinde walio prelever impôts zilo ama mijinzi lao shazo nazo nambe amiyo roli ya serikali nane bank central yonzima ushinda wa reconcilier namna hindrini ya jola dimurishinde ripange ekonomi ije kompase hamade mwali sule hamba izokwela wanya dwani kinatushinde ila dwani haina ntiko ila dwani hayo zetongo hajua wensi ndio asi shawa ndutsa mahala wapanga ekonomi na croissance amanzo nambeka role ya serikali ndio ushinda wa prospect atula vumba agriculture wapesha wana zika za transformation wakati luziza ukamwe sele gashimaudi shatizo le gaya hayo mabira hantu wana galaenda arungu mizimbu yemvati begasi abantu alitambaza babalitso shasi tulizisa eba bizambeze ila ziloni ndema ziliwani na landa zabakiziwo nabo iju ingi daula wafanya siasa ya huka yonari Zimbabwe na sababu tunazizo Dubai kati conteneur zio Dubai vite samaze conteneur yama ko zio ka bien conditionné za fanya Dubai et video je reviens bosema hauri fanya ba misisi mitio normali mali benze ko zio haba bahiembe kumana nsani hamwembe jana zio Europe na ngoma watu tomando nyoto disanazi wao waja wajirande court bahama akotea aeroport ya mali bafanywa anga ipite 700 millions de CFA abuni ngoma shashina wafanye namna ya hesheni ranziho pulwa hata ziproteja tazibahiziwa bahi abaisho ndio milioni yode namna siasa ya keladimu ipange bakema operatori waloneze nchila hawezi kali wapati amande rambaba ni balama mali ya manunuzi lo muhimu ni journaliste ne loba vumula 5 milliards zijuka kosio ya daula na mwende warenge ewandu waomba ewandu wao ngejuka eze garanti zangu zoje wandu wao mkana tunda kwa 500,000 abukika unyenza bibi zizo ntipe zongo za kaula dimikezi pangwa
nicho do hamba ukavanu ohulano huza kitu development hapa asha present mmoja utajiri wake binafsi shamka tungeza richesse armenti katinjeza ukambaranga wandu hazard mwenti shalelo ikarambo kaya garura famina luzi wachofazi zake angabo wajuka kuzipua wajuka kuzirengeza wazinetwaye wafanyize ju ziambalewa zibahizi hauzi zifanyize ju hiyo ndio namna tumefikiri na hiyo roliko mimi sasa mambo yako hivi si pour ça yako sio si pour ça par an sur 5 milliards ou 300 millions c'est beaucoup. Si pour ça wakati kwa rishamo dunia de taux d'intérêt za 0.5 za 1%. Eba kweli wangogo tukakubali wende warenge mrenda renge 1 miliari mwaka ndo live 50 milioni buzenda. Hizo ndio afanya zikoshila zikuvre za ngozo zotipia. Hizo mitwalala zimizifanywa. Tukana niko kwa mwanasi mali shule kama mwanasi mora depute umuri watimizi armedia lo. Tukana rteke watimizi bana credinge. Kozi watukufu ma journaliste wa nama wa Komori heni banu kanga mjunda wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yensinu yodo kambade shale wezidi. Ezidi zabarindi ni izidi hokaya owalio abasa wonde sawensi hatu wakubaliana kufanya zihazi za daula uwinjo wakati mwingi haurwari ya sharia kaundo rakubaliana yabo mimi nga mazoka wondo wade mhuu ulio harumensini wakanga nansi yo ardhi na wanadamu na sharia shahendisu wanadamu wala nensila shawano jile kezi ukaya isharia na zifikira za hao hetwani tinde namna hiyo isharia tinde zifikira za hao zilo hetwani hao isharia ni showandu wakubaliana shavotewa ne ma representa he peuple rikawo we marakawo wai shazivotewa ya rais ya promulgue ishondo sharia abingiabo kutina wabidu fanye watina ukango stehe sharia uwondo uwade nga mazokazi ezi zanura zonti pia wakana wade uwosha ukawada wakamvuvuni lewo wade utojusiwa ukaza wale tabu juu dhaka na dhahir hena mdungu fanyize kaundo no maslaha shati nize kaundo kubala na watsikia yabo ezi jiro zonti pia zidekule harumawo mavu ustehi izo kaundo wangu wakubaliana Vijabo ngamambio walio leono wajoka huja maudu yokarhale shauri lomwe jelewa ukena mdulu na dhoma na harmensinu gebidio yangalie haziyafanyao kaiyo ikadre wa nisharia yile ambao hiyo daula henafanyao ya jikufurumene sharia shila ikahonduka shumjibia hanikwe droit yo shirevize dabo hezamba hunu pia ya mahakama ngelona hii gabo afunga watojujewa izo zijahaizo lewela dwanihe ya zijahaizo le mari volovolo yankui izo zijahaina mbanongo mjondo tunda ijirio botujubanu eksuso ndekange jirona hii izo zijaha ukawa ndo harayo kubaliana ustahe sharia ichongeza kabati mduma zankli ya jobalaral kumezaha ya jebo tijubanu ya jaze hensi ukakatuje ngujwa hensi haruma mshinzi hindini kwezi gamdwani upande huo avotiro zime uwadi mhuru lonuo abo wade huo ngo dekuleo haruma zevoti ukanungwa na sharia zevoti katubireni za ladhimu imaneni wandukuwa chukubaliana wastehi ya sharia uwalone yezi kaono ke sharia kashwa fai washibadili ukewa ni kwae idro shibadili kwezi kabla ne jojarwe madam jushoza ngo mbili bamfika kwa wandu waranga dhamana wandu wao wosti hilorment ino ide mana ndongo leo kama tunambie waziri wa economy ni waziri wa mali ukaya ndasi jia jado ramba mnyanya wa maendeleo soni harment ino
haukaya en klimcha shihangu wa indicator nzima harumo limengu ikao honesa umkayondo wanti yonzima basi haukaya de formation économique indicator yo ne chômage harumati zitipia za ulimwengu ya ekonomia hao yobimisi wa ho wanadamu wafanyao hazi harumenti c'est le taux de chômage gani hunu kamda poroshia rewa za serikali za bira reino leo ilene autosuffisance yokaondo wajua ondo arenda ondo waparomnikani za indicateur za hesho majibo tujubanu washinde warambie ewandu wangabi wafanyao hazi ujuma ya wisa 900 million habitants lonao awede maana watu porombe nukaya yema hanfuka rewesa wakanti bakrayelo entreprise nga tugo yuzu ka jawa filisha shadare ne biyo runde 2900 ya mwezi libe ma fonctionnaire ya filisha zalugora zibadili gebidio lewe ino waziri wa economy ne waziri wa hemali ze parametre zombi lirambilwa yera nzimlobano awefikira mloniyo hindini haukreye mashirika harumetsinu iljo juo mesurer et taux de chômage hatu okaye mdesheni ekantu tufanya hazi ntina consommer ekantu na consommer kana commande ekayana commande kana kamdoni wala douane kamdoni wa impôt jabandu jodambilo mnyanya darindao zindicatories yende handani yabili gamasheleziyo serikali yobanu kaya wala décembre 2019 wa vote wa loi ya régulariser keneti la qu'on régularise et 40 millions de dollars y a tolo le Banque mondiale la moitié don la moitié crédit baharmel loyer yanjwa noir sur blanc il fallait la construction de 1000 logements kama ndio ndo meme pesa yayo warambie zile logements hizo handa hubi iyo serikali wayanziha warere yayo rei vote harma pesa yayo harma 40 millions de dollars hiyo ya keneti mtinamba unje ya covid bata zikashina mbato ko Julia zesiyo Julia mijini e javeli Julia msituation 16 na retili 15 za javeli haya de ma propos banga bantu hunu amba umnyanya nsudonu umnyanya wendini kushiyao shema pesa he covid ya population ni nadahubi do waka maskini Mwenyezi Mungu na jere kwa vuku do waka wasa no wadi waka mazuri kitani ndio shaya ase concerne hojihifadhi hena mji waregeze dhamana zao wajihifadhi bigaba mwanzo nilikuwa response la huka ya ibale kenet ze mil logements lo harmwelu wangi zona hu parce que tuparosha ministre ya wa environnement kanzwani akahambeza entreprise kana mji prepare bayange bido kenziani sur la construction des logements za kumula ranzia bonde shambano watu jomona bobei zizo babidi mtunde hizo ni zabidi zitundwa ondo pande huo kwezi wanwanji ya harma 5 milliards de garantie ya daula harma état d'urgence il a harma état d'urgence c'est serikali na surveillando okake ma operateur wanale shetani le bawali reje 1000 francs wachedewa rege mapesa hatu manayo hatu mpasa 5 milliards de garantie wafanya business waridwa reje jaru za 1000 francs wakumori kwa nakubali baidi mambo ukainu état d'urgence le bawali heya 1500 enganu heya e mafure heya les produits carnés heya e daula wa porte garantie ya 5 milliards ma operateur wende wa pare ili wabeze waondoa komori zangosi jistabilize wizo zarablo kanga bana para pesa haumbu hende shilana ne manzana holo banki hampate mapesa yondo kibalala ya kanda ulo shuma zango hizo na rezi surveiller zijire heli ya lazima kwezi watukufu sinikwe mada ya dialogue kama rodo hamba waka assisi banu si vous voulez vivre avec le passé on toujours on avancer le passé ne sommet ça il doit aborder le présent ou préparer le futur c'est-à-dire moi assisi ngarjwa mitikaya
mihambia wandu kaya ironie du sort engetira zidaona ces réunions de préparation attendant sur les CEPAD quand kasifanyishia c'était le moteur principal razidaola abujula kadoka l'assemblée konjulo wana tandwa jole wana wasula tawasula daraja yudasi ngabo he CEPAD oshao razidaola chezo detail kwa wangu ujo ujware ke makoti ya wandu avaya ambafa ngona aizunabo mkerani zikalizi na zikazeki fudingoi sibiri nayo chaboza bira nayo ngemonoze consequence engeze asizi la zibiri hele la dhimike zibiri wakumori wanti pia wajwe himilia ileza babala zirendehe hele la dhimu zirendehe kwani yo échec shayo leçon abala dhime hena mfanya siasa ya kensi ya tuambie zajiri ngambie serikali kama one conséquence hawa makam detourne ifikira muhimu ya hizi asizi ngamone conséquence wanora rawaswi yentingi yombade yentingi ndo nayi namkera kwezi na domlelezi na kira de son opposition relewana ukaya Buhari les emana garendao pour l'intérêt de la nation comorienne haina décision de korenga lazima fikiri la nation comorienne d'abord et pouvoir utifikiruka non gamdenje manzoni jeternize et pouvoir utone soka manzoni ne sekama ino rumo et pouvoir on sait comment tu peux stabiliser la nation comorienne et faire développer la nation comorienne si c'est opposition zorambao narambe namna de stabiliser la nation comorienne rapporte ce pour le développement de la nation comorienne et ça nous a pris à mafiti ezadunga kupia yo mafiti yobe handani yabili ngabo binadamu leo anduhamba le président Azali ola ndu spéciali amda petano goza mbao la yeka ambuka amenizo ngo hamba alafu zino ngo izo zijwara 2018 ya asizi bufanya siasa ngona calculation onda namna yo kurizana ngo izo ikakujona namna kurizana ngo izo abo ndaho mahukensi hata enetihu ya joro hayenza henge ujo kabosa ujishindi d'avance yabo ujishindi d'avance yabili de cohérence ubedi ngo hono journaliste na ngo jiro hono wotundi yabo chibana ngo na midukume chujua shayahu wono kaya depuis 2019 si wana opposition ngamba okay zajirar mantsi ngo midori dialogue soti pia ko zama shagara nje community international kai harmaze kulwari si kartu dialogue ka kabat problem wala rahez kartu dialogue ka kabat problem kartu dialogue ka kabat problem aida tawasul daraja garju dialogue sharti bala wa bonzi garju dialogue sharti bala wa bonzi rida tarwasuli ngari dialogue wajimana wa bonzi yabo ngabo evolution na mbufanya siasa na joka siasa yoti statique kuno juwa uzingara dongo wabekaza ngo zina zika valable jana ngo valable leo ngo valable maudu yoti siasa et siasa c'est dynamique ulimengo ngo badilio ezitononga ze badilio yawe siasa ngo bidawe revise haina wakati zika conforme hezi ile wakati ula ina mo siasa leo evolue na mjuzisho leo kaya maana hindini wakati president Azali ya ukaya chionana na commissaire à la paix à la sécurité timambokanga ndori dialogue chada rabe ngo zafoti c'est son droit et quand le président Azali vous considère ukaya c'est tabuzilo harmantinu leo o mashaki lo harmantinu leo on vurano lo harmantinu leo zija havoti bahi wala tena mbena rabe zafoti bahi usho abula zima mbokana rabeza zivoti bahi bobei yeshinzi yawo mimuri yeshinzi yawo ndini kwamboka nono gabidio urambe ihali mathalani na tuambe heli zivoti za jiri 2019 mathalan na rambe heli referendum ya jiri na rambe heli veno sheri na rambe ameza haho wazibo shaimdu wala ya tungulwa ni rais wa daula
ukaona ile kara zana kaka janza heni hali ya wasila wende rais ya daula ukamitsujuanti mtsujuanti tsona rais mimi mtsujuanti tsona gouvernement kaitsa armoli mengo jaji na swala jina show yo haki wanambe kai heli wajabu katakubali yo haki opposition hamba kai heli wajabu katakubali ezajiru siku fulani tijao zote haki yo haki hao serikali na mwene kai haki hao shahambo kembuka ti afikira maiti haki kwa mbuka ti nonge yabo abata misatu wana hango watu bodepi para mana watu bodepi tikapareni tsono sireni gari la kaza drapo sambilokola la zala kupashia wala la kaza drapo za badili wala ni rais bomba ukija kama rais ujamuka wala ni rais shabiti manza kwanza show Bigabu na relate bana katwe fodui harmaza ngozini Fibala nzima. Kwezi Shongaida sasa. Hena mbugeni haki ya hayo hamba. Iziniho zao harumaye heli zinangoza demare. Dokaye serikali harumau huwa daula wara isazali. Et débat est réduit à quoi? A réduit débat est réducteur à quoi? Et inclusivité et on a demandé de pouvoir mettre débat est réduit à quoi? Baisho del swala lila anzoni twali lo wilo shahai réduit à quoi? Chamzanama, c'est pas fini. C'est pas fini. Le weyinu hemdu ono kayange bidodera milaneza kweli harmal swala linu yeta asizi shele izoti asizi ya yoma swala ya lo plus concret ya dokubaliwa harma ordre du jour wanwando akainti wa meza hamba harma ordre du jour hiyo beti yeta asizi 2 yeta asizi bis shanga mine haki serikali ngebido lo kaya mimi sisi gasine haki ya présenter un ordre du jour au commissaire à la sécurité à la paix à la sécurité wa Union africaine sûr. L'idée on est serikali watekeleza ya un consensus c'est à lui de trouver le consensus awa dégager harmaza zidalugina bekaya ya fero nizo china niendesi c'est son droit ujua bokaza ngozi nizishindi tunashina nizi niendese dialogino isha ekanu wanzo yenti wanunga fikiri yao l'intérêt de la nation ngebide serikali wakubalukaya wangebide wongeze point hunu awakeze zelinyi rouge kao on peut pas et la loi on peut pas on doit le dire kwezi hatimizi amjone samfano ya he usiulu na wanadamu ngabo usiu wanadamu ngono usiu pia de tous les bords ichongeza nungu ambao nungu zatu lazima nduambe ichongeze zingu warendao nungu watu lazima warende mimi kama hamisa nilifanya la assemblee ngabo nungu kwa tunajua hamba ngabo hatimizi ngamparo et parquet ngamparo parke bayo mongo ni mwezo ngokao zeze wandu shingo botujubana wa programmer process wandu wafungwa divosi okera bazo ngozi na tension menti na ziresolver une fois pour toutes divosi ntina parazali oketi le président azali oketi le roli ha abo drambe ni ozo ambe shenye ti le roli ha he en tant que législateur yoti hasia ha he yoti ha he yo ya parke. Est-ce que par contre je demande à l'Assemblée nationale de faire amnistie. Et quand je demande au président de la République de faire grâce. Sinon, la moyenne ziba bararo sharia. À la faisons kao sabangu, mdazu kalwa sharia ndo fanya amanda wala ya boreni hasawa. Kwezi le dialogue ngamparo. Wanagasi wa opposition. Wafikiri l'intérêt de la nation. Wanagasi wa opposition. Wareti hauka balola mjori shinda abo tijao lakini mshindani katushinda hewa jiprepareni wa mshinde ikakuna kushinda ndio kumuruke mbuleti na por mshinda abo mzeze ngo une fois pour toutes Shabahi le président Azali il a intérêt de dialogue réussi c'est lui qui a l'intérêt parce qu'il est para et quand il échec c'est son échec et que dialogue qui réussi ya échec ya hahi okaende ya ipara Ndo majibu mzee. ya bili yendo lo ne destina henti yendo rumo yenti ne kangu irumo ze problème sivyo abende ya endo rodara keza mo jibar mentino kaende irumo donc yendo o mando ulo na intérêt dialogue ni bi ibire hebe la vimo dam kazu ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Karena ke maswali. Bayari kaza randuka swali ndio complete ni Hai maana deja nini msamfanya ile rasa kamili wasina maswala. Shaba shiloze. Abo, zanoka senya. Ndio.
Assalamu alaikum. Kwezi njoka radhi ni jumlise Andrete mano artemezi mano ne wananyasi watende warungu wabanu waonesa ze fikra kaungar zidifanyo si wandura kansiva wakati uja yofanye siasa namna nyirwaji au jumlisa wakati uja yofanye siasa namna nyirwaji harmainsi wananyasira ulao ne sabana kazaidi ya mahamengo mine na mitano ya uhuru harmainsi enti ibaki bala babo umaskini war madaraja haju e chômage ibaki madaraja haju yabo ngeoneseuka rieshue siwandu rifanyo siasa armenti tafsiri yao ganzori ifanye namna nyirwaji e siasa yoka izona hamba tamba lazima rirensi dingoshi sirluar mwezi na sirluar mwa opposition haina mzima nganzo ya pwingayo ya tsengele mwananya iliri hadisi vazima iliri juse ensino gedi ngoshi zone si habana kupandwa ya akiba ngasi haruma daraja hambwani ndondondo wandu angale ezisabu neze hukma ikawzifanyiwa no wataalamu bali na bali bahe armwe maha mengo mine na mitanu hiyo ngasi haruma daraja ya croissance économique ya hambwani ndondondo par rapport nezensi kao zofananas lazini kao zoparwa les petits états insulaires gasarma daraja ya hambwani ndondondo yeno sauka ya croissance économique ya hatu ngelo hamba byani une croissance économique lente ababaha izalazimu hindi zalazimu buona haubazima enamna rujubadiliza no hizo haraka kabati taratibu zinji itsotinoka naristehi ze texti kao dorazipanga armensi naristehi e sharia kao dorapanga armensi mungu mwezara wasuli shabana bizo kabati zistehi lwao ranziba la atabaha ranzi 1975 atabaha aini ya haja ngurumio izo ya ono masulaha harme bandu ya heze texti kao dorazitranziani harma inti harma emiva pia harma emiva he akiba harma emiva he social harma emiva pia wasuliwa yabo kabati zinji zo hambe tsotunuka ikaleo rone sabanuka ndio wajibu rende harma dialogue dialogue yinu ndio muhimu banata armwe ya kibahensi armwe monde le sono hensi abo bapangwa cadre ya échange cadre zinji za mahadis baina hema acteur a développement hensi yaboka ondo kwa tukanti bazima wa hadis yabuzila politiki ka ngaranzori zitenziani homo de loson wa hensi yaboka na ushinda zitenziani abo how jumlist haida haraka ngabo wajibu yo tsanganya zemvu pia za hensi zemvu za siasa zemvu za akiba emarai pia rikeba zima ilirifikiri anamnaje rijoro harmwe situation nziro yinuri rienshi
Wakomori au na emaraia hao nsipia kwa na urisami kwa turisami hao rilo hamwe daraja inu ikakarja shinda rawasula madaraja yukansi vazima rahajisi ilirione namna yo jusayensi wa Komori kwa na urisami yabata nyinyi majournaliste nganyi vazima ukanganyina hazi nkuu nganyina hazi ya utangaza nganyina hazi ya utafsiri zambwao wakati ngabzi tafsiri ondo wakati ngabzi tafsiri ona hii au benza hambabiza faida ntinti amadena mnazambwa bana izora kaulazimu rizehensi harmoi mihima ya hatu de faida nkuu ya hensi nurambao nde intérêt général ya hensi abaina mzima banu nganzo ya tsange heki ya siyahaye harmwe domeni yahe iliri rohe dingohi harmwe ze mushkila ziro moensi. Assalamu alaikum. Abdurra nga maswala matang mkerada ha mararba Saruju sa warti mwata. matang Andi sando Said Magaga Otis. gaga tsuju. Badila mshangama. Semtrez fez kafe. Wala tano digan hula Abdul Mustafa. Badrawi mshangana Zimbabwe loto. Al-Fajr. Said Mugaga Said Magaga. Magaga Bese nsino kamle shando tushukuru ya zi namna za tukelia vanu baishwa zi depase conference zika haruma daraja nyuraja ukayaba ka namna ya muhilimisha au ngarshukuru yao donc sha bese le jabula hangu fu depute muri alibirlia parce que sikwanza ndambuze ukaya yebanu inu mkati vanu daraja ya opposition au inu daraja nyuraji tunuka opposition shaido na fali kinyuraji donc upande huo ngamshukurio sha yesu ala ijohinde zihajuma bunduka ya harumum konti kanga mutajam de marenge funfu ye muhuwa he parti ya hanyu haonesa ya ukaya haurambi haonesa masharti kao ya juhum sindihani mende harumum konti yeke masharti yao kajakiri amando mfungulo wa ho ando na sana za sekao ngamzijwa hanani ngamjohenda au kamhenda. Assalamu alaikum. Badila mshangama. Mimi mjokana maswala joka watiti swafi. Swala langu la mando mesei inu jane buyararu ya munyibaraka ino banu. Ngabu wa mando waje Hamada Shafi na Jawadi kana jomba kwa tonda munyibaraka beki ngabo manu wa kisiasa mbese inu yabiri tena mtuwe kabla kwa ujayararu tena ijabe kinyume nizo mwababanu. Wandu karimono ni banu tomba inde krem ya munyibaraka. Karimono ni wale sura zinu aranjure leo ndo nonde banu ngabo langaji mbili awanu mwenye baraka wanunga jomba mumturne le dingo aluha ili ikawa benufu aramwa makalma kwa matekeleza banu ikaanza wishi ya opposition leo kama banganja l'opposition wamba ukana banu tukwa zenda arme dialogue shangambwe mandaza ali hisa ranjilo 26 mai 2021 kabati dialogue harma mduke manda hisa ngwanza ya ruha harma esherisha yezi eni position amandiyo ngamwe irenga onamnaje hamwiso linkaze kifu lumva husuo umjo wahe ujumbe wahe inu afrikani banu kaya omwishia ezahamba kanzari jo position hanyu ye maudu waja unyinyi uka zisura mzeno banu zikautumlo haku ukangamjoka unje harama serikali wala muhulwa balaja utazino zisura lazino wizo rizeno banu banu zinti posto sidezendo mbio zisaho banu harama wakati unu wako mwori ngamjoka wambia nungo hindi jizo mwabajana nizo mwabau leo nizo mjoka jamtekeleze banu nizo depute murazo nesa banu kana banu wandonda ramasi chamtidwa zakabala kabla asis wakaya dialogue na mamraha jabanu kejazanru ngo ibanti la dialogue tena ikaya
maudu ngamjomba kando mturno dingoni yeba kweli nganyaze fursa ngamjo shinda kweli mkingie dialogue yinu nganya aminifu ya huandu kanga maduma kensa harma eshirisha mahadisi sikazabo kwezi abantu nganyikime na mwenye baraka mwenye haba hizo mahaba hizo tofauti ya humi sasa elewa msida mnambie mara tena kanga nyikime naye chezo na kanza dine leo dialogue yinu barua tede aroha ibadi ya parti politique ndeba hanu isite personalite politique mimi kama tuko bale tete bana mzoela masama mwanga mwenda maana saka nyafikira kama zibali yao ngamtuka wafikiana abantu mbali ngamtuka kana zina ngamtuka uja mpara kikadri ngamoda mbio mwana mwana ndanya ya dhamana hizi asizi maana wali president hamba mwene majanzi he zina zimana hindu banu au nganya isimu mjoko balia mwende harmaye harmon konsi maana richuena na kwa harmon konsi cela ho bla mano cela ho bla bili le ngume sa kitu ko depute mwara kwa sarani azani sala kakina kilo karmansi kwa kana president etuba que presida na gouvernement na opposition wao waonesha kaya le 26 mai yelio jani kuma ya mwanzi ya opposition rais Azali kati president hatariona kanga bo Yusuf Said Mahazi ujula ile jina la Ziko harengerele ratulu skio hati gouvernement ya liberal nanyi wabayo wa opposition ya kama liberal ya ikenchoka ya azisenda Mustafa ikenchoka ikihanyo ndonio dokaya wa president les amateurs de sont bali Ziko na ira de 26 a été déclaré président Zimbabwe temezea wale ewa descansar juu parce que tamo yamba kana zero latmansi do mavu station no har maisha me kaulo shirumyo wa hayo shaka depuis les assises 2018 o ando wandao ya ukana ni opposition le doka ukana ro institutionnel parce que il faut wakeshe de l'opposition donc wanwenji kwa wale ajiseo har maisha hizo wanajua wa mvanyao ukana na madau bio tsam kama chef wa opposition ukana nyoni doka ukana role institutionnel ya mtu kama mheshimiwa kumwaja est-ce que nini yote de sens kama mwelekeo le swala la bili wabili kwanza jinji alwaza ni harmonize ni opposition kwa deport kana langage ukana kawati ndo hapa kurudisha ukana rais Azali leo wafanyia changement de langage ba mshoro wao pia wanatoka president Azali contrairement ni mshoro harma ni danyo kama ni ndio msamifu mwezi wa siasa eske wakama hadithi ya ndani kaunifanyisha baina ya hani ni mwaidawla hata raka wasuliwa na usiku wa leo mjimji kitamkelenda kama nusoma Artemis wazoni sababu mwele kaya ngani different na positions lo différentes ne amwini Chaska ndani jue est-ce que vanu mconcerter mwessaye mumramene harmaze fikira mdonizo au tout de suite mcouper avec lui en sachant il discours à l'ONU et position hanyu ndujo joya ambe entre guillemets ngiantere umini parce que jai ha vurumbali nyinja vurumbali hajungwa eche alors que nyima ngoni mwandu wakahendesa ezi hahe wakati akao pouvoir nyima membre éminent wa parti RDC wakati yakana e unité hayo skandani jue tena intitulé mbali ya madeliza habo est-ce que nous collectif et nous parti animeni c'est quoi exactement et la raru lokaya nganyina garantie hindi ze préalables za hanyu hindi kaya mwenda mwe dialogue yinu parce que wamba jini wa opposition waonesa préalable na condition ando zikae ngwe wendi nyinyi ze préalables za hanyu hindi les garanties doni kama kati le resume le swala la ortese ambakaya ni baraka sexuali ambakaya ka ze conditions remplisewa joana ikaka za remplisewa ngamjohenda au kamna henda mimi au sisi avya hatu ze conditions ngari zijuao izora hamba sina mwini. Et ce sont des conditions purement légales et légitimes. Tu m'as dit non. Gamdosa na arme maisha hangu haina ndoka utsaha. Ni justice kangizo conforme à la loi. Ce qui n'est pas
ne pas être le cas ya Mohamed Suleiman Raoul qui sont seulement des politiques. Hiyo ndio mabidi mwelewe. Ya ukaya hizo politika ka uhamba. Hizo politika ka uhamba. Hizo kaza ndio kasawa na politiki. Mathalani yaka na dhamana za daraja sharia ilizuluma hiyo kazi. Chaka zuska mgovora nao. Sisi na sina mwenye kartina mvurano. Rijaharu masuala ikao kartu ona namna nzima. Hawe formulation même kaiti nzima amu niko mfano mtiti. Njoelewa na banuni. Kati zabanu somano kaya gamjoro habonze yabo ekamuto washeri shubuhari gamjoro habonze yabo au sababu kaya ntinogo habonze yabo ikakemde to washeri shubuhari wewe ngodhanu kenyo sawa iyo ti sawa amateur de communication iyo ti sawa ikatamba gamdo habonze yabo amjoro habonze yabo shasheri shuru yabo au ntina uroha iyo si sawa en communication ou exprimer une négation go harayo d'avance na banu indaula intaferi ya muri inu daula izo joka hamba ngebidi nifikire daula alafu ne logique e logique hamba ukaya ngebidori hadisi za ngoza ntino shangara zongo ngo fulani zongo zirepondewa alafu banga tujana mokasha wakati amenikana mdo yudo ujosteza rohamba na ni wakati lideri ya hamba ukaya na mwanzo fulani ya bosi afanywa haza fonctionizo kaundo ya tahao hata wani zo wasile kari wasile zile hamba zikiri abonge bidoro ngeshema ekaka jakiri abonge bidoro abandone ndio tukadana ile zo pendi kartina problemu ya hatu no wananyasi wa kao sio fikira kisiasa wazima mwisho ngami prudent tu jambo kado wananyasi wa RDC parce que yongi na problemu ya mahakama bafanya apeli ya tabarto de sutindini ekanga ambao RDC ngajuru hamba shamimi ti harma parti ngamdo katibe wa kandida wa he parti hiyo sonelewa abo minjo jide ndo he parti hiyo shaya ngabo wandu wanzo wakaye avi na secrétaire général ya he parti ti ngamharayo kai yongi na mandar msharashatu bidusi donc yongi na apeli wewe tukadana bokasi wa bikao ngarhanisho fikira wazima da sina mnibaraka kati na problem sina hii harma poya haja actualite hiyo nti quelque part ngar divergeo si ngarambao ngarendao à condition que yego bokatsina henda sauf si show au final zongozo nzima shaya hena mru en fonction ya daraja yaliyo haposer les suala de sa manière yende upande wa TC kartina hata problem rihana demokrasia parce que mbese mulu soka ebano hamambiani mumlaha mnikane amdi mjabano hiyo mwenye kaja haniyo doka adonika amdi hiyo kaja haniyo harmasha hatu ina mdu bale fikrai hajatekeleza ikawa ndio kubaliana sisi ngambo kwenye video executiwa kama kwa kubaliana ndio yao bo besenge jibulu sura la ville ya mbokaya na plusieurs langages bala ngabo haja wakabanu watende waja wambaza hao nyinyi mjambaza hao bisiko ndio wasawa jambaza hao wandu mwenye baraka wao wandu mwenye baraka abutiji byo bamba ukaya wala wakabanu mutasi wala wandu mwenye baraka wao zali waya donc imajelekezo kwele wandu mwenye baraka donc yabo mimi sisi ngari consider ukaya ngari fanyo siasa bazima na mwenye baraka yego mu confirmer kama ti problem upande huo biga bandu bakati double langage chasi wandu lokomori rijwe ya ukaya harumaze partiza hatu wa hamdu sadista system vertical wa hamdu kutoa amdo wadunga mgebili wadunge show yende hili rijwe ya solo siasa huko hiyo ngaraba ukaya yende tugeza kwa problem leo ketibidike system ike vertical ngebili ya sharma namna siasa ya system horizontali ikao idei jage hanisi wao baina ya hondu kama waifikiri abo ile swala la wili bigabo là aucun mandat ça. Moi je fais du réel politique. Mimi, je fais du réel politique. Ntiaruma imagination. Ils ont connu les Algérie 2019. Zuharamu. Zergozarem en 2019. Kaidjalavim. Les populations Komori, kwa Janika.
le président Azali Assoumani a amené fou harma se votiser. Je les ai dit. Chaque ça une réalité que Sinanti, Banouga Sinanti, qui est avec Salam, qui prend les décisions du destin de ce pays, il s'appelle président Azali Assoumani. Dans les mois où tu manges, sur la Gina. Dans les sur la Gina. Shando, Yendo. Nous nous disons Manaïs. Abo, Gamdani Hama, et on doit comme candidat. Et raisonnement avec Kasawa, Nasi, on nous caure comme Bavuni Hao, Yavon Gebido Melewe. Yezi Gebido Melewe. Donc, quand il y a un droit, il y a une heli à la vie, il y a j'exprime, il y a une je quand vous défendez. Je suis en réalité. Et réalité, je les nao, les nao, je me conjoins à Rabu. Oubé, qu'on a déjà honné à Rabé, Banou et Nabojua, la future de Mokamaga Bohita. Oubé, qui est à Timana Hankano Balukam ou Bokwen. Il y a la réalité qui est là. Chaque Léokaya, les gens, Wakandwa Kama candidat, Zenogo Zajirizi, Aniziwaka Yabo, Boroju, voilà de Meno Kantuko du Zamba. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, elle est là. Nous disons ça. Est-ce que vous avez une conférence nous négocier dans une yes? Yomba. Vous avez une conférence. Vous avez une conférence. Na tuko wataalamu ndio nifanye conference. Mtabirini. Oh, namla muhe. Ndio tsaalamu ndio namdu ndio nifanye conference. Simambia nukari kantivano, ngarijiwaza ukasima za manarment yinu, ngarijiwaza ukarizigara porozigara za manarment yinu, gasina haki yo just primar mwezi jiroenti. Vamos negociar posto. Abodo banu mlo tabirini. Besika mdani subir história antes. De negociar posto. Mbeseo mabashanga nsujua. Wono, namlile mone. Sino mwaziri sur Facebook. Sino mwa directeur sur Facebook. Toujours sur Facebook. Mimi mambioni, je fais pas de la politique en fonction de ce qui est dit à Facebook. Chez Bati je les mets. Je mesure les paramètres de mesure zahangu. Politiquement, je mesure Facebook. Wono, je mesure armaze tourner zahangu, armele bavula hangu. Je mesure Facebook. Kama wewe leader, si les rabis de donner ligne de conduite à la rue. Et c'est aujourd'hui, c'est la rue qui donne les conduites aux leaders. On a un pays, on fait de la politique ou quoi? Rizamba katika kufanya introduction wanu katika porte-parole wa Mrubani. Rizamba ukasisi na rongoa hadina la opposition. Shanga sina vision aji he faida kuu ya utensia hata mwema shaka hivi yoranzi karanti za mjipandasi. Si noti panini ni liberté. Nzamba kurana nzamba chini no. Shaka tumenda sinamu. Car na jorengo mimi personnellement dasir lo. Si on a d'ici tous les jours. Mais vois. Quand tu me dis zanzi on fait le délit dans les affaires nous avons déjà le massif sur le tassir. Ils ont que le chef de sujet. C'est une liberté individuelle. Il faut être pratique et réaliste en politique. Quand tu as consulté que les abats, tu as beaucoup. Comme contradiction, nous aussi ça, publiquement, pire à nous aussi ça encore wakati wa mjenu katika comment vous pouvez dire que quand kubali changement de 2018 mwene makanda 2019 wakimgana ndiye agenda bala 2019 numero 2021 naam abakimgana ndiye agenda kanza bala 2019 opposition ndo bala 2021 zinandra buzila answa nini mwenye kamba dabu answa jua utsanya anabaga jua shami utsanya mimi nswa mimi personnellement mngameliza kweli individuellement là où comment vous devez contester un changement constitutionnel, il conteste où les candidats, mais il a charia, on met comme rôle à quelqu'un qui n'a pas de candidat, mais il a construit un changement. On n'a pas pu le combattre. Moi j'ai commencé à avoir des doutes. Où il conteste, il le dialogue. Il a compris le dialogue. Wakaenda Golden Dollar iko ni African one. Ni Afrika kwa japo. Kwa calendrier, tu l'as vu? Il y a pyramide. Il faut être pragmatique dans ce pays. La logique du début jusqu'à la fin.
fikiri kama kawa wende yo afela utoto tukasisi ya rambao izo replace au banuzo ntipi ya dem faida ku ya nti ya hatu kuka relma bamtete noti pia sima républicain sans le droit nous sommes des républicains banu ce chamba parmi les Césari je les ai marins il est président les actes président zipozeo et opposition aussi opposition sont pia les actes qu'il pose intérieurement na risque cartuste cartu li banco le lot de financier ti ministre là il promulgue le président na jarete li banco kasma realiste les actes zipozeo namfikiri hama hao amdoni corrige kama lumu pashi wao leo sawa leo malu ngondo katuna marika na sozini katuna rongole komori marika réaliste ma pragmatique ya boti kaujibu le mambo kaya ya Luanda nilisha mambo au president wala mwisho katuna communication ngono mwisho katuna kumwambia nuka Alassane amba Alassane hadamba president kama shila katumwambia ni zilabala c'est de la finesse politique. Tu m'as mal quand tu as une somme qui à l'Assemblée président. Il est pratique, il est pragmatique. Il dirige la Côte d'Ivoire. Azali dirige les Comores. Il représente les Comores. La requérade, resurpasse, vous mourrez à Maro. Je l'ai perdu, je l'ai donné ma soeur là. Il y a comme Jarouma, il y a comme Djao. Et puis, il y a c'est sur un pourquoi nous sommes libres il a uteke les arizamba katika kufanya introduction vanu ukaizari hansi vanu de faida kuya nchi hatu wangwa kiradi wana nchi walonezi walamupo wa kenzi sira mbekari tsawarjo ela ratikaliza fikra zao Ongea jamaa baka wako zihara uchago wenyewe wako kubali uchago wenyewe. Asalamu alaykum. Mimi tukanda ndezini hadisi bano va mana maswali yejarene mnongo mama masala menja jire kupeo tutoar mwe susi yakaba njao banja banu ya une chose samahani ya une chose mimi na Jwanza ndo aklesisi très rapidement Uro karsanga le tena. Acha wapo za kesho kala kisi. Ndio bila parece. Donc mimi ngafikiria ma sondurlo bana. Hema ya ne parcours rafanya babi la rumishia teatro. Kama ti president Azali, ti gouverneur Mwinyi, ti ministre Barwan batimda doshindarni ke amrir fani justice sector na misla yonzo ke clair harmon otipia karitu ani mbiabo ngari biste hiyo hedaraja shalazimu waristeka sisi watu afikira manga mjua kwa ropia kwa timda doshindariza so rulo bana ema donc kama timda joni kamdu shaka fikirari wafiki relewa sebo ekaja fikira damina ubeidi sina uone lake kanobia kanone tupartage fikira abukarsumana wewe mtu kama ungeifanya umaanisha mimi wala mimi tulinda logo zo karafe kuna singini zafira minda paro como tenongozi ambao ni opposition serikali armadis j'estime qu'on peut nous na droit d'exprimer chaka garsaho inter ya yansi au safikira lazima nimda ya dépasser eze gozahe iliwandu wa portere por sarmeze por ndo lonizo si mushkili hata Trahizo na jomba kama trahizo wa komori diaspora na ndamano samani ni kikweli diaspora na ndamano wafanya Facebook kwa diaspora ile Faransa na usiku ndio president de la République wala Marseille maulu kwa namba kama trahizo kana wao position hao vraiment ngo kwati dani hatarma oui le droit wa milite namna ani heli mgena droit bani ya defender approcher yoti mushkili non mimi njaba kabo woti opposition barko tufikiri sana mimi non
on est droit ya ufanye maandamano kayo nde voix wayonao mimi mbona ke vangu dialogue na moi je suis libre. Shabaraka mjajibu ngamjuka kwenda je mjuka na dialogue mwana msema ngamwendao yestarelewa ngamwendao je ngamsanganyi hao 4 grand ye namna je madzina ye ngamwenda mzima janzihe maana ula hani kweruhusa ya mwanziheni yani mjuka kanza yende ngamwendao namna je ngambalo konyo mzima hani mkondo ayeche. Assalamu alaikum. Tisadiki tamabamuka kaulazimu ifanye siasa namna nyingi. Nyinyi majournalist wakati uja yufanya hazi namna nyingi. Mrenzi ze tafsiri za haraka na mwishiranzi msahemwe leo mkena pali kinzima nyinasi upande wa intérêt général ya hensi inde faida hensi ngotsausonzi masuala yotanchenga au yotawizwizi harmaze fikra za marangia masuala yo kaulazim ya hensi hingoshi ngamuze sawa préalable hindi ni garantie hindi ni e comme ça mo opposition nyiro aji comme sumana daina mwidi banu ngoni mwezari wasulisha harme daraja hiyo harmali suala linga hii dialogue zenongo amfikiri hama zende haraka hapo kaula zinkiba kama hajisi menji daina hatusimarahia daina hatusiwandu wa siasa daina he serikali na opposition ngeri waswili harmwe daraja yo para wa Komori wende harmwe dialogue zenongo hizo kazifanyishia chaka bati mushkili yoke tutafsiruka karna ujorekebesha yonde zari hansibanu namna yo urekebesha izatuendando pandwa hezi izatuendando pandwa he opposition yongi ona tafsiri hindi tafsiri yabo wana nyasi watsoba anaona si karnauzia uhadisi sinao atarelewane abonge wakati yohuzi sakanga mjoko bala etiketi ndini wakati warako chacha na mrense he harara wakati ngojo huja enamna rijo jitamuka he namna rijo kahenda armwe dialogue wakati ngojo huja enamna rijo ka ujitamuka kwa hizo prealable neze garantie na hizo amfikira masihi e garantia hatu do wanilia intérêt général ya hezi. Assalamu alaikum. Wingi wa maelezo na harma wakati rejea.